بھروسہ کرتے ہیں، ووٹ کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ ہم ان کا نمائندگی کریں، ہم کوشش کریں کہ ہم ان کا مسائل کا حل کریں، اور ہم کوشش کریں کہ مثبت انداز سے ہم سیاست کریں۔ اس وقت جو پورا پاکستان میں سمجھتا ہوں ایک فقدان ہے تو وہ اس مثبت سیاست کا ہے۔ آپ کو نفرت کی سیاست نظر آئے گا، آپ کو انا کی سیاست نظر آئے گا، اور آپ کو یہ گالم گلوچ کی سیاست عروج پہ ہے، خاص طور پہ آپ کا صوبہ میں۔ مگر اس کی طور یہ ہے کہ جو سیریس سیاسی جماعتیں ہیں، جو سیریس سیاسی کارکن ہیں، ہمیں سیاسی انداز میں مقابلہ کرنا پڑے گا سیاست کا، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا اکثریت جو پاپولیشن ہے وہ اسی چیز کے تلاش میں ہے، اور ہمارا یہ کوشش ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین کی حیثیت سے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو پورا ملک میں مگر خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں ری آرگنائز کرنا چاہوں گا۔ اپنا تنظیم سازی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، انشاءاللہ تعالی وہ مکمل بھی ہو جائے گا، اور ہم پختونخوا سے ہی ان سارے نفرت کی سیاست کرنے والوں کو مثبت سیاست کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جیت اس سیاست کی ہوگی۔ جن مشکلوں سے ہمارے عوام آج گزر رہے ہیں، شاید تاریخ میں ہم نے اتنے مسائل ایک ساتھ نہیں دیکھے۔ ایک فرنٹ پہ آپ کا جو معاشی بحران ہے وہ ہر پاکستانی کا گھر کا بھی ایک حقیقت ہو گیا ہے۔ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا مسئلہ ہے، یہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے، اور جو پرسیپشن ہے، پرسیپشن تو یہ ہے کہ دن بدن حالات بگڑ رہے ہیں۔ اگر سیاستدان نظر نہیں آئیں گے کہ وہ سنجیدگی سے ان مسائل کا حل نکال رہے ہیں، تو پھر ان کو پاکستان کی عوام کا جو ری ایکشن ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جبکہ ایک طرف ہمارا معاشی حالات اور ہمارا معاشی مسائل تاریخی سطح پہ پہنچ چکے ہیں، تو دوسری طرف جو ہمارا سیکیورٹی سچویشن ہے، جو دہشت گردی کا مقابلہ کرتے کرتے ہمارا بہادر عوام نے، آپ کی پولیس نے، آپ کا افواج نے شہادت قبول کر کے ان دہشت گردوں کو شکست دلوائی، اور وہ ایسے تاریخی شکست کہ دنیا کے سامنے ہم بتا سکتے تھے کہ جہاں ایک طرف ہمارا ہمسایہ ملک میں دنیا کی پوری فوج فیل ہو چکی، بارڈر کا اس پار پاکستان کے عوام کی قربانیوں کی وجہ سے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور قربانیوں کی وجہ سے ہم نے ان دہشت گرد تنظیموں کو شکست دلوائے، ان کا کوٹ ان کوٹ بیک بون توڑا تھا، اور پھر خود یہ فیصلے لیے، خود ایسے فیصلے لیے بطور ایک ریاست، بطور ایک ملک، ایک حکومت، پچھلی حکومت، جس کی وجہ سے افسوس کے ساتھ پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک ایک بار پھر دہشت گردی کی جو تنظیمیں ہیں وہ اپنے سر اٹھا رہے ہیں۔ حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ آپریشن کے حوالے سے یا کاؤنٹر آفینسز کے حوالے سے ایک اے پی سی بلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی نے وہی ہمیشہ مثبت کردار، مثبت سیاست کی ہے۔ ہم اسی انداز میں اس اے پی سی میں اپنا ڈیلیگیشن بھیجیں گے، ہمارا نمائندگی ہوگا، اور ہم پھر اپروپریٹ فورم پہ جو ہمارے سجیسچنز ہیں، جو ہمارا انپٹس ہے، جو ہمارے کنسرنز ہے، وہ ہم ضرور شیئر کریں گے، تاکہ ہم سب مل کے جیسے بھی مقابلہ کرنا ہے ہم نے مل کے مقابلہ کرنا ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہوگا کہ جو مقابلہ ہو وہ کنسنسس کا، جب بھی کنسنسس بنتا ہے، چاہے وہ ہمارا تو موقف یہ تھا کہ بجٹ میں اور معاشی پالیسی ڈیسیجن میکنگ میں بھی کنسنسس سے بہتر ڈیسیجنز بنتے ہیں، اور اس قسم کے جو سیکیورٹی سچویشن کا پہ قابو ہونے کے لیے جو فیصلے کنسنسس کے ساتھ ہوں گے، جن میں پولیٹیکل کنسنسس ہوگا، وہ بھی مزید ان کو ان ڈیسیجنز کو مزید طاقت ملے گا۔ ہم نے ہمیشہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ہم اپنے
पुलिस के साथ, हमारे फ़ौज के साथ, और अभी भी हमें नज़र आ रहे हैं कि चारों सूबों से जो कुर्बानियाँ इन एजेंसीज़, हमारा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ दे रहे हैं, वो भी हमारे सामने हैं। हमने अपना, चाहे वो मुआशी तौर पे या सिक्योरिटी सिचुएशन के लिहाज से, हमने वी हैव टू, हमारा हाउस इन ऑर्डर हमने करना है। उसके लिए जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार होना चाहिए, इंशाअल्लाह ताला हम वो किरदार अदा करेंगे। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अब मेरा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पेशावर का वफाकी तो रहा नहीं, वो कंडक्ट कर सके। आपने जिन मसाइल का जिक्र किया है, इनमें इनका हल आप क्या सकते हैं? नंबर एक। दूसरा ये है कि जिन माशी मुश्किलात का आप जिक्र कर रहे हैं, वो कि पीपल्स पार्टी डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट फेस नहीं है, बट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि आप लोगों ने सपोर्ट किया है बजट को, दायर के अहम होते भी हैं पीपल्स पार्टी के पास, तो आप पीपल्स पार्टी को किस हद तक जिम्मेदार करते हैं इसका मतलब? मैं समझता हूँ जहाँ तक आपका मुआशी मुश्किलात का मसले हैं, मैंने अपना इब्तदाई बातचीत में भी यही की कि जो भी फैसले कंसेंसस के साथ लिए जाएंगे वो बेहतर फैसले होंगे। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वोटों की वजह से ये हुकूमत खड़ा है और ये बजट भी पास होता है। और यही वजह था कि हमने ज़ोर दिया कि हमारा इनपुट होना चाहिए था, हमसे पहले, बाद में नहीं, पहले कंसल्ट करना चाहिए था। हम ये नहीं कह रहे थे कि 100% मेरा अपना एक मौक़िफ़ होगा, नज़रिया होगा, मंशूर होगा, आपका अपना 100% आप नहीं मानते, लेकिन इनपुट से एक कंसेंसस से बेहतर पॉलिसी बनता। तो इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म साहब ने और उनकी पूरी टीम ने, एक तो हमारे काफ़ी इश्यूज़ कुछ जो पख्तूनख्वा के हवाले से गवर्नर साहब ने भी उठाए, वो हल किए, और हमें ये यकीन दहानी दिलाई कि आगे जाके जो भी PSDP के हवाले से फ़ैसले किए जाएंगे उसमें हमें वो इनपुट पहले से लेंगे। तो ख़ास तौर पे जो अगला बजट बनने जाएगा उसमें हम पहले से इनके साथ बैठेंगे और उम्मीद ये है कि उसका असर भी। आपने फरमाया कि गैर मुल्की अफवाज ने शिकस्त का अफगानिस्तान, जब हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इसमें एक खारजा महाज भी है। मौजूदा वज़ीर ख़ारजा को क्या काबुल जाना चाहिए? और आपके हवाले से भी कहा जाता है कि आप भी बतौर वज़ीर ख़ारजा काबुल नहीं हैं। थैंक यू। जहाँ तक दुनिया का करदगी था अफ़गानिस्तान में, मैं मेरिट्स और डिमेरिट्स में नहीं जाता हूँ, या होना क्या चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, मगर जो एक हकीकत है वो सामने पूरी दुनिया के नज़र आ रहा है। तस्लीम भी करना चाहिए कि शिकस्त हुआ, कि इतने सारे ममालिक, इतने सारे फ़ौज अपने टारगेट हासिल नहीं कर सके, और वो एक तारीख़ में एक सवाल का वो उसका फ़ैसला करेगा। जहाँ तक अब मैं नहीं समझता हूँ कि दौरा अफ़गानिस्तान से आपके मसले हल हो जाते हैं। शायद ये इम्प्रेशन है कि आप एक जहाज़ पकड़ के वहाँ जाएं और सारे मसले हल हो जाएंगे। वैसे आपको याद होगा एक चाय का कप भी पिया गया। तो बिल्कुल इंगेजमेंट से और डिप्लोमेसी तो ज़रूरी है, और उसका तसलसल में वज़ीर ख़ारजा का वहाँ भी ट्रिप्स होते हैं, यहाँ भी होते हैं। जब मैं वज़ीर ख़ारजा मुल्क का बना तो बनता था उनका बारी हमारे पास आने का। तो हमने जो मैनेज किया वो ये कि ना सिर्फ उनका वज़ीर ख़ारजा यहाँ आया, मगर इसलिए कि हम चाह रहे थे कि इंटरनेशनल हमारा जो मसले हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, कि दहशतगर्दी का मुकाबला करना, लॉ एंड ऑर्डर का, पूरा रीजन पे जो उनका मसले के इश्यूज़ बन जाते हैं, उस पे हमने ना सिर्फ होस्ट किया वज़ीर ख़ारजा को यहाँ अफ़गानिस्तान के, मगर साथ साथ वज़ीर ख़ारजा जो चीन का था उसको भी साथ बुलाया था। तो हमारा ट्राईपार्टाइट, चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का पहला ट्राईपार्टाइट इंटरेक्शन जब मैं वज़ीर ख़ारजा था तब वो हुआ था। और वो यही डिप्लोमेसी के और इंगेजमेंट के तरीक़ेकार हैं कि आप अपने मसाइल का हल
نکالنے کی کوشش کریں. ضرور اگر میں وزیر خارجہ رہتا تو آج تک میں کابل پہنچتا, بٹ ود ان دا سیم ڈپلومیٹک کا جو ایکسچینجز ہوتے رہتے ہیں. جو افغانستان اور پاکستان کے بیچ کے مسئلے ہیں, ہمارے عوام کے فائدے میں ہیں اور ان کا عوام کے فائدے میں ہے کہ ہم یہ مسئلے کے حل نکالیں, اور کوشش ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم حالات کے بہتری کی طرف لے کے جائیں, اور احساس ہے کہ ان کے جو مسئلے ہیں وہ سارے ان کے کنٹرول میں نہیں ہوں. مثلاً ابھی وہ اگر حکومت سنبھال رہے ہیں تو ان کے پاس نہ وہ افواج ہے یا اسٹینڈنگ آرمی ہے, نہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایکسپیرینس ہے, وہ بھی ایک سیریس ایشو ہے. کیپیسٹی چیلنجز ہوں گے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہماری شکایت ہیں ان میں بھی وزن ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا ہمیں ان کی طرف سے وہ ثبوت ملتا, وہ نظر آتا. امید ہے کہ آگے جا کے ایسے ہی ہوگا. جس دن ہم نے افغانستان اور پاکستان نے اپنے مسئلے کے حل نکالے, جس دن ہمارا جو دہشت گردی کے حوالے سے شکایت ہیں, اور دوسرے ممالک کا, اس لیے میں ان سے انٹریکٹ بھی رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ان کا بھی یہ شکایت رہے ہیں, جس دن وہ افغانستان کے ساتھ مل کے حل کر سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو معاشی ترقی افغانستان کے عوام کے لیے, پختونخوا اور خاص طور پہ ہمارا سابق قبائلی علاقوں کے لیے جو معاشی ترقی کا آغاز ہوگا, جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں اور پورا دنیا جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان سے گزرتے ہوئے ہمارے پورٹس تک, ہمارے سمندر تک پہنچ سکتے ہیں, ہم اوپر نیچے ٹریڈ کر سکتے ہیں. اور جب ہم اپنے عوام کے لیے, وہ اپنے عوام کے لیے معاشی ترقی کے دروازے کھولیں گے تو پھر دوسرے مسئلے کے حل نکلتے ہیں. تو ہمارا دعا اور ہماری امید یہ ہے. کیا ہمیں بٹن دبانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا. بات یہ ہے کہ بجٹ سے پہلے آپ نے بڑا اچھا اسٹینڈ لیا, کافی ٹف ٹائم کیا حکومت کو کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے, لیکن جب آپ کی ملاقات ہوئی تو سندھ کے کچھ مسائل تھے آپ نے ڈسکس کیے, پنجاب میں بھی کچھ مسئلے تھے, پیپلز پارٹی کو درپیش حکومت میں مشاورت کے لیے. بالخصوص خیبر پختونخوا کے لیے کوئی بات نہیں ہوئی. یہاں پر مطلب لوڈ شیڈنگ ہے 18 گھنٹے 20 گھنٹے. دوسرے ایک واجبات کا بھی ایشو چل رہا ہے ان کا وفاق کے ساتھ. آپ اس وقت حکومت میں ہے, ایک اچھی پوزیشن پہ ہے, اور غریب جو ہے وہ 3 فٹ زمین کے اندر چلا گیا ہے لیٹرلی. ایک تو یہ بلنگ میں جو انہوں نے ایک ظالمانہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ 200 یونٹ تک آپ کا بل 3500 آئے گا اور پھر 8000 ایڈ ہو گیا. اگر 201 ہو گیا تو یہ آپ کے علم میں ہے کہ نہیں, اگر ہے تو آپ نے اس میں بات کیوں نہیں کی. دوسرا ہے کہ جب بھی ریاست نے یہ کنٹرول پالیسی کو ہمیشہ سیاسی جماعتوں نے کھندا دیا ہوا ہے, اور اس میں اس بار بھی آپ پیشوں پیپلز پارٹی آپ ان سے نہیں پوچھتے کہ 2014 میں ہم نے آپ کو اجازت دی, آپریشن کیا, آپ گئے 2018-19 تک سینکڑوں لوگ گئے اور شہید ہوئے, در بدر ہوئے, پھر آپ گئے کس کی اجازت سے گئے, وہاں جا کے آپ نے مذاکرات کیے اور ان کو لے گئے. تو یہ جو پالیسی ہے دہشت گردی کے خلاف, اس میں کوئی تسلسل نہیں ہے, تو اس میں آپ لوگ بات نہیں کرتے. تو ایک تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسے سوالات پوچھے جس کے میں جواب دے سکوں, مگر میں ضرور چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا فالو کیا کریں کہ اسلام آباد میں اصل ہو کیا رہا ہے. جو آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے کہا کہ آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ ماضی میں ہوا, پیپلز پارٹی کے علاوہ کون پوچھتا؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب جنرل فیض اور جنرل باجوہ اپنے عہدے سنبھال رہے تھے تو پیپلز پارٹی کے مطالبے پہ وہ نیشنل اسمبلی آئیں, پیپلز پارٹی کے مطالبے پہ انہوں نے نیشنل اسمبلی کو بریف کیا, اور پیپلز پارٹی نے بھی اسی میٹنگ میں, پیپلز پارٹی ہی تھی جنہوں نے یہ سوالات جو آپ آج مجھے ادھر کر رہے ہیں ہم نے ادھر کیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ماضی میں کیا ہوا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آگے جا کے جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہم ماضی کے جو مسٹیکس ہے وہ پھر سے رپیٹ نہ کریں.
اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی ہے پچھلی حکومت کے ان فیصلوں کی، جیسے میں نے اپنا ابتدائی تقریر میں کہا کہ ایسے آپ نے دہشت گردوں کو شکست دلوائے، مگر آپ کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہمیں ایک بار پھر ان کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، تو ہم نے اس چیز کا اکاؤنٹیبلٹی کا بھی مقابلہ کیا۔ اس دفعہ جو بھی حکومت کا فیصلہ ہوگا، ہم اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ وہ اے پی سی بلا رہے ہیں، اس اے پی سی میں یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہوں گے، وہ حقیقت ہمارے سامنے رکھیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپروپریٹ فورم ہوگا کہ ہم اپنا ایشوز اٹھائیں، ہمارا موقف اٹھائیں۔ جہاں آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں غلطیاں ہوئے ہیں، وہ تو ہوئے ہیں، پر اس چیز سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ آج جس حالات میں ہم ہیں، اگر کوئی اس حالات پہ قابو کرنے کی کوشش نہیں کیا گیا، اگر ہمارا سیکیورٹی سچویشن کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کیا گیا، تو سیکیورٹی کا سچویشن ہمارا معاشی حالات سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے۔ اور جو آپ کا اس سے پہلے ایک سوال ہے کہ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اگر ہم معاشی مواقع نہیں بناتے ان کے لیے تو وہ اچیو نہیں کر سکیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم حکومت کا ہر فیصلہ کا تنقید صرف تنقید کرنے کی وجہ سے کریں۔ اور جہاں تک لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، دہشت گردی کا ایشو ہے، تو صف اول کا کردار پختونخوا حکومت کا، اور اگر پختونخوا کی حکومت آج سے نہیں 15 سال سے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے ان کا سہولت کار بن جائیں گے، اگر یہاں کے وزیر، عہدیدار، وزیر اعلیٰ، سابق وزیر، سابق اسپیکر یہ مانتے ہیں کہ ہم دہشت گرد تنظیموں کے پیسے دیتے ہیں، اگر ان کے حکومت کی بجٹ سے ڈائریکٹلی اس قسم کے آرگنائزیشنز کو فنڈنگ ملیں گی، تو کس قسم کا آپ سمجھتے ہو کہ ہم ان کا مقابلہ کریں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کا بہت اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے یہ اے پی سی کا موقع دیا، جہاں نہ صرف پیپلز پارٹی مگر ساتھ ساتھ دوسری جماعتیں بھی آ کے اپنا موقف ضرور دیں، مگر جب نیشنل سیکیورٹی کی بات آتا ہے، جب اپنا قوم کے تحفظ کی بات آتا ہے، جب ان قسم کی گروپس کا مقابلہ کرنے کی بات کرتے، تو میں سمجھتا ہوں ہمارا پارٹیزان سیاست اس گیم میں نہیں آنا چاہیے۔ جہاں تک آپ نے بجٹ کے حوالے سے بات کی، آپ نے کہا کہ ہم نے سندھ کے ایشوز اٹھائے، ہم نے سندھ کے ایشوز تمام حل تھے، all of Sindh's issues before the budget negotiations، ان کے مسئلے چیف منسٹر سندھ نے حل کیے تھے۔ مسئلے جو رہے تھے وہ باقی 3 صوبوں کے حوالے سے تھے، اور وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے اگریمنٹ میں لکھا کہ جو پی ایس ڈی پی ہوگا 4 صوبوں کا، وہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی پہلے اگری پر پائیں گے۔ ہمارا احتجاج، ہمارا اعتراض، ہمارا اختلاف اس بات پہ تھا کہ یہ بجٹ پریزنٹ کر کے پوسٹ فیکٹو اگریمنٹ چاہ رہے تھے ہم سے۔ تو ایسے کوئی بات نہیں تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کا بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گا، آپ کا۔ ہمارا اعتراض یہ تھا کہ، اور ہم کوئی نیا چیز بھی نہیں مانگ رہے، ہم صرف اتنا کہہ رہے تھے جو آپ ہم سے اگری کر چکے ہیں اس پہ ہم چاہ رہے تھے کہ عمل درآمد ہو۔ جب وہ نیگوشیشنز ہو رہے تھے تو میرا صوبائی صدر، میرا پورا ملک کا، ان کا اپنا گورنر جو وفاق کا نمائندہ ہے اس صوبے میں، انہوں نے اپنے پوائنٹس ضرور اٹھائے۔ آپ کا ہمیشہ کا تو پوائنٹس ایک جیسے ہیں ہمارے، جہاں تک آپ کا این ایف سی کا ہو، جہاں تک آپ کا ڈیولوشن کا ہو، جہاں تک آپ کا ارسا کا ہو، جہاں تک آپ کا گیس کا ہو، جہاں تک انرجی کا ہو، تو ہمارا اسکرپٹ ہی ایک ہے ہر جگہ کا۔ مگر میں خاص طور پہ گورنر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کے انٹرونشن کے بعد جو آپ کی پی ایس ڈی پی میں سی آر بی سی کا جو یہ کہاں سے چترال سے ڈی آئی خان سے نا، اس لیے ڈی آئی خان سے لے کے کہاں تک کنٹی صاحب جو ایسے 1-2 منصوبے اٹھائے گئے تھے جو کہ صحیح طریقے سے فنڈ پہلے نہیں تھا، اور وفاقی حکومت نے لیٹ سٹیج پہ، جبکہ مشکل ہوتا ہے کوئی فنڈز
दिलवाए। उम्मीद है कि अगली बार जबकि हमें सही टाइम पे प्री रादर देन पोस्ट बातचीत होगा तो हम ज़रूर पख्तूनख्वा सारे सूबे के साथ साथ पख्तूनख्वा के इश्यूज़ भी उठाएंगे। हमने इलेक्शन के दौरान जितने मंशूर के या हमारे जो पॉइंट्स हैं, मेरा ख्याल मुझे तो एक्चुअली 300 यूनिट का वादा था और वो वादा ये था कि मुझे वज़ीर आज़म बना दे और फिर मैं ये कर दूंगा। वो ऐसे वैसे ये शायद पहला इलेक्शन नहीं होगा, आप देखते होंगे मुल्क भर में दुनिया भर में इलेक्शंस होते हैं और मंशूर होते हैं। जब आप हुकूमत में आते हैं तो फिर आपको मौका मिलता है कि आप उन मंशूरों पर अमल करें। जहाँ तक मेरा 300 यूनिट का वादा या किसान कार्ड का वादा या लेबर कार्ड का वादा या यूथ सेंटर्स का वादा, ये बहुत से हमारे मंशूर में 10 नुकाती एजेंडा था। उस 10 नुकाती एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए साथ साथ एक मंसूबा था कि हम कहाँ से ये फिस्कल स्पेस निकालेंगे जिससे हम गरीबों को सोलर पैनल्स देंगे, बिजली मुफ्त सोलर के थ्रू, ग्रीन एनर्जी के थ्रू करवाएंगे। कहाँ से हम ये पैसा लेंगे कि हम अपना लेबर्स को उनका सोशल सिक्योरिटी दिलवाएंगे, कहाँ से अपना किसानों को किसान कार्ड के थ्रू। वो इस तरीके से जो 18 वजारतें वफाक में मौजूद हैं, जो कि 2015 में सूबा पख्तूनख्वा को, सूबा सिंध को, सूबा बलोचिस्तान को, सूबा पंजाब को डिवॉल्व होना चाहिए थे, नहीं हुए। वो हमारा मुतालबा था कि ये आप करो ताकि हम ये रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें इस नेक काम के लिए। अभी तक वो काम हुआ नहीं है। मैंने अपने इब्तिदाई तकरीर में, PM साहब ने अपने इब्तिदाई तकरीर में, उम्मीद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब ये डेवोल्यूशन होगा तो सूबाई हुकूमतों को भी इन एरियाज़ में जहाँ उनको जिम्मेदारियाँ हैं काम करने में आसानी होगी और वफाकी हुकूमत पे ये जो बोझ है ये ख़त्म हो जाएगा और उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक यूनिट्स देने की बात है, हमने सिंध की सूबाई बजट में गरीब तरीन तबका के लिए मुफ्त सोलर का निज़ाम दिलाने का मंसूबा दिया है। जो थोड़ा सा उससे ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए सब्सिडाइज रेट पे सोलर दिलवाने का मंसूबा दिया है। उसके साथ साथ 3 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हमने ऑलरेडी शुरू किए हैं, 3 सोलर ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाना, और ख्वाहिश ये होगा कि हर ज़िला में, हर डिवीज़न में हम ये ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाएं। आप ज़रूर आपका चीफ मिनिस्टर साहब से अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस में याद दिलवाएं कि इनका यहाँ हुकूमत है, अगर वो चाहे तो वो भी आपको सोलर के थ्रू बिजली का मसला हल कर सकते हैं और जो भी वादे हमसे नहीं हो पाते वो कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्शन के बाद भी अभी आप लोगों की हुकूमत है, आम आदमी को क्या मिला सिवाय इसके कि आप लोगों को हुकूमत में सदारत मिली और वज़ीर आज़म, आम लोगों के ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा? मेरा ख्याल में पाकिस्तान में जो मसाइल चल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली चाहे वो मुआशी लिहाज से हो, चाहे वो सिक्योरिटी लिहाज से हो, वो आज तक मसाइल हल नहीं हुए। मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि चाहे वो ख़ारजा सतह पे, कि मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान का हुकूमत अब डिनाइल में नहीं है। कुछ हमें कहा जाता था कि मईशत में कोई मसला नहीं है, दहशत गर्दी का कोई मसला नहीं है, ख़ारजा सतह पे कोई मसला नहीं है, और इस सोच की वजह से पाकिस्तान मज़ीद मुश्किलात की तरफ धकेल दिया गया। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ, जो दहशत गर्दी के बारे में फ़ैसले लिए गए कि अज़ खुद सदर पाकिस्तान और हुकूमत वक्त ने फ़ैसला किया कि वो लोग इंक्लूडिंग दोज दैट वर इन्वॉल्व्ड इन द APS अटैक, इनको हम रिलीफ पहुंचाएंगे। जो हार्डन क्रिमिनल्स अफ़गानिस्तान की जेल में थे और वहाँ से जब ये ट्रांजिशन हुआ तो वो निकले, उनको दावत देंगे कि वो आए, यहाँ रहें, आपके कबायली इलाकों में। जैसे ये
ट्रांजिशन हुआ। आई एम नॉट सेइंग कि अभी आप कामयाब, अभी आपका APC भी होने जा रहे हैं, उनके डिसीजंस के आप मुंतज़िर हैं, मगर आपका जो एक डिनाइल का ज़हनियत था, जहाँ तक खारजा इश्यूज़ हैं, जहाँ तक दहशतगर्दी का इश्यूज़ है, उसका एक ज़रूर फ़र्क आया। मीशत के हवाले से मेरा ख़्याल में मज़ीद ज़रूरत है कि अपना सोच को तब्दील करना, कि जिस तरीके से हम अभी तक रिग्रेसिव टैक्सेशन पे यकीन रखते हैं। रिग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब ये है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन को ज़्यादा स्पेस दिलवाते हैं अपना बजट से। जब इनडायरेक्ट टैक्सेशन को ज़्यादा स्पेस मिलता है तो इसका मतलब है कि गरीब तरीन तबका सबसे ज़्यादा वो बोझ उठाता है। और ये सोच में मुझे आई वॉन्ट टू सी अ चेंज, मुझे इस सोच में तब्दीली नज़र आता तो बेहतर होता। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमारा बजट पे एनालिसिस किया, और वो कह रहे हैं कि इस एनालिसिस के मुताबिक अगर आप 100,000 रुपीज़ कमाते हो तो आपका टैक्सेस में हुआ इजाफा 100%, और अगर आप 2 मिलियन रुपीज़ का आपका इनकम है तो आपका टैक्सेस में हुआ इजाफा 4%। तो जब तक हम बोझ गरीबों पे डालते रहेंगे, जब तक हम वो बोझ अशराफिया में और अमीरों के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो तब तक मेरा नहीं ख्याल कि हम वो स्पेशल स्पेस बनाएंगे जिसमें से हम फलाह रियासत बना सकते हैं, जिसमें से जो हमारा दस्तरकाती एजेंडा है या किसी का भी दस्तरकाती एजेंडा है उस पर अमल दरामद। बिलावल साहब, आपकी बातों से अंदाजा हो रहा है कि हुकूमत से खासे वक्त नहीं, वज़ारत कब दे रहे हैं? हम हुकूमत का वज़ारतें का ख्वाहिशमंद नहीं है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम का मसाइल हल हो। इसमें हमने हुकूमत को ये यकीन दहानी तो दिलाई है कि उनको हम सपोर्ट करेंगे, हम अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। जहाँ हम समझते हैं कि बेहतरी की गुंजाइश है वो भी हम ज़रूर पिन पॉइंट करेंगे, और हुकूमत के पास वो बिल्कुल स्पेस है, फ्रीडम है कि वो अपना पॉलिसी को, अपना मंशूर को, अपना काम को चलाए। बशर्त हमारा इतना कि जो हमारा साथ है, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो इज़्ज़त और वो स्पेस और वो इनपुट का मौके दिए जाएंगे, वो ज़रूर जारी रहना चाहिए। मैं समझता हूँ किसी भी हुकूमत के लिए, अगर मैं ये कुर्सी संभाल रहा होता तो मैं ना सिर्फ अपना इत्तेहादियों से इनपुट लेता, मगर मैं अपने मुखालिफ से भी इनपुट लेता, मैं अपने सियासी अपोजिशन से भी इनपुट लेता। यही तरीका है कि हम इस मुल्क को आगे लेके जा सकें। बिलावल साहब, क्या कहेंगे, आपने ऑपरेशन की बात की कि दोबारा APC भी बुलाई जा रही है, ऑपरेशन के लिए बात भी की जाएगी, कैसा कहते हैं दोबारा दहशत गर्द की आबादकारी उस टाइम आप लोग मुताबिक करते हैं कि किस मुलतकारों के साथ किस तरह निपटा जाएगा? जहाँ तक ऑपरेशन के हवाले से मेरा पार्टी का तो स्टांस यही है कि हमने जो APC बुलाया गया है हुकूमत ने, उसमें हमने शरीक भी होना है, और हुकूमत की जो मौक़िफ़ हैं, जो वो करना चाहते हैं उसको हम सुनना चाहते हैं, और वहाँ फिर अप्रोप्रिएट इनपुट देना चाहेंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि चाहे वो अफ़गानिस्तान के अवाम हों या पाकिस्तान के अवाम हो, और ख़ास तौर में पाकिस्तान में से जो पख्तूनख्वा के अवाम हैं, इतने सारा जंग देख देख के एक फटीग आ जाता है, और एक ये महसूस किया जा रहा है कि हम कब तक ये लाशें उठाते रहेंगे, शहादतें देते रहेंगे, और नाजुक दौर से, मुश्किल वक्त से गुजरते रहेंगे, और वो जो हमसे वादा किया गया है कि अच्छे दिन आएंगे, वो कब शुरू हो जाएंगे। मगर जो इस वक्त चैलेंजेस है वो भी आपके सामने है। आपका जो पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, कराची को तो ज़्यादा कवरेज चैनल्स तो देते हैं, मगर हालात जो ग्राउंड रियलिटीज़ है आपको मालूम है कि सबसे बदतर जो हालात है इस वक्त वो इस सूबे में है। जो भी फ़ैसला होना है, हुकूमत का फ़ैसला होना है, रियासत का फ़ैसला होना है, हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानीज़ होते हुए अपने इंस्टीट्यूशंस के साथ, अपने पुलिस के साथ, अपने फ़ौज के साथ खड़े रहेंगे, मगर अप्रोप्रिएट
फॉरम्स पे अपना जो इनपुट है वो हम ज़रूर देंगे। सहूलतकारों के हवाले से बताइए, सहूलतकारी की दोबारा यहाँ पर बताया गया है। जो वो सहूलतकार हैं आप लोग उनको तो हीरोज़ पेश करते हैं मीडिया में, वो तो हकीकी आज़ादी, किसकी हकीकी आज़ादी, इनको हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। मगर जहाँ तक अगर हम सहूलतकार को एड्रेस नहीं करेंगे या सहूलतकारों को एड्रेस नहीं करेंगे तो आप शॉर्ट टर्म तो मसला शायद हल निकालें, लॉन्ग टर्म ये फेस्टर होता रहेगा। उसके लिए ये ज़रूरी है कि अक्रॉस द बोर्ड बाय पार्टिजन पॉलिटिकल कंसेंसस हो कि मेरा और आपका सियासी इख्तलाफ राय हो सकता है, सियासत करना है तो पूरा मैदान खुला है कि हम इन चीज़ों पे सियासत करें। लेकिन जहाँ तक हमारा मुल्क का नेशनल सिक्योरिटी है, जहाँ तक हमारे दहशतगर्दी के हवाले से मसला है, उस पे हम एक दूसरे के को पे ये पाबंदी लगाए कि यहाँ उस अंदाज से सियासत नहीं होगा, हम मिल के एक पेज पे आके इसका मुकाबला। अनस, You are here in Khyber Pakhtunkhwa, where Pakhtunkhwa is at the forefront of facing two severe crises. First is the terrorism crisis, and second is the electricity crisis. The province is facing worse and worse load shedding, 18 to 22 hours, despite the fact that it contributes about 35% or more to the national grid. Yeah. What would be your strategy as the chairperson of the Pakistan People's Party to make sure that the province of Khyber Pakhtunkhwa gets its due right? So, thank you, Anas. Again, a very good question. As far as energy is concerned, it is a top issue for Pakistanis living in all 4 provinces. और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना इलेक्शन कैंपेन में, अपने मंशूर में और हुकूमत के साथ बार बार अपना जो मौक़िफ़ है या अपने जो पोजीशन है इन चीज़ों को हल करने के लिए वो सामने रखें। As far as the पख्तूनख्वा perspective is concerned, मैं समझता हूँ कि यहाँ के अवाम जबकि सबसे सस्ता बिजली प्रोड्यूस करते हैं, उनका हक है ऐसा आया है पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिस मौसमी तब्दीली से हम गुज़र रहे हैं और जिस सूरत में ये कुदरती आफते भी आते हैं, तो वी हैव टू स्टार्ट गेटिंग रेडी। एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, द गवर्नमेंट ऑफ पख्तूनख्वा, द गवर्नमेंट ऑफ ऑल द प्रोविंसेस, अरबों रुपया हम खर्च करते हैं विलेज गैसिफिकेशन, विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के मंसूबे पे। हम ये सर्कुलर डेट पे कितना पैसे खर्च करते हैं। तो अगर हम एक स्ट्रैटेजी के साथ वफाकी हुकूमत के सपोर्ट के साथ चारों सूबों में सोलर एनर्जी पे ज़ोर दें, हम हर डिवीज़न से शुरू करें, फिर डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचे, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिवीज़न में सोलर एनर्जी पार्क क्यों नहीं हो सकता, और हम ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते। मैं तो अब 3 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मंसूबे सिंध में, एक तो बलूचिस्तान में शुरू कर रहा हूँ, जहाँ हम सोलर एनर्जी पार्क प्रोवाइड करके फिर आगे वो बिजली बेच रहे हैं। जब हमने ये कॉन्सेप्ट दिया था मंशूर में कि हम सोलर मुफ्त देना चाहते हैं, हमने तरीक़ाकार बनाया कि आप ऐसे ऐसे डेवल्यूशन करके ऐसे सब्सिडीज़ को डायरेक्टली उनको पहुंचा के ये फिस्कल स्पेस बना के आप ये सपोर्ट फराहम कर सकते हैं। चले आप मेरा सोल्यूशंस में यकीन नहीं रखे, ना करे डेवल्यूशन, ना करे दूसरी चीज़ें, लेकिन देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर पाकिस्तान हु इज़ द ये forefront in the climate crisis to not be adopting such strategies। and अगर आप याद करें जब हम वज़ीर ख़ारजा थे तो जिस तरीके से हम दुनिया में पाकिस्तान के इस पे मुकदमा लड़ा और जितने वादे हमने किए कि हम जितना दुनिया प्लेज करते हैं हम उतना खर्च करेंगे अपना बजट से। पिछला बजट पे हमारा यही शिकायत था कि एक नई स्कीम नहीं था आपके एहतजाज से पहले मौसमी तब्दीली और सैलाब को मुकाबला करने के लिए। और इस बजट में भी मेरा ख्याल में PSTP में और सूबाई बजट्स में भी मज़ीद गुंजाइश था। जब तक हम इस पे नहीं आते तब तक हम ये मसला का हल नहीं निकाल सकेंगे। एक मज़ा का बात मैं बताऊँ, मैंने अपने स्पीच में भी कहा था कि जो वफाक में ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं वो तो आपका सोलर भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो वहाँ भी टैक्स लागू करना
चाहते हैं। तो आपने जो पूछा कि हुकूमत में होने थे एक फ़ायदा इतना सा कि वो टैक्स हमने आपको बचा दिया जो आपका सोलर पैनल्स पे लगना वाला था। किस पे नहीं, डिफेंस बजट पे मैं कौन सा तनकीद करने जा रहा हूँ। जहाँ तक आपका कैदी नंबर जो भी सो भी मुझे आई डोंट नो कौन सा केस है, क्या है, कौन सा केस पंजाब हुकूमत डाल रहा है। अगर डाल रहे हैं कोई वजह होगा। मेरा कोई इरादा नहीं है कि ख़ुद में कोई केस फाइल करूं। अगर कोई आए काटना चाहे FIR या करना चाहे उनको रोकूंगा भी नहीं। ये तो यहाँ का कानून आप मुझे इस बात तो बताएं ना कि सबके लिए कानून एक होना चाहिए। वो कौन कहता था कि अगर मुझसे कोई नैब केस बनेगा तो मैं मुकाबला मैं तो देखूं, मैं तो खुद जाके पेशिया करूंगा। ऐसे हो नहीं सकता है। अब फ़ायदा नहीं है कि एक तरफ जब आप हुकूमत में हैं तो ऐसे बातें करना कि आपको भी पकड़ना है, आपको भी पकड़ना है, आपको भी पकड़ना है, आपको भी पकड़ना है। खुद फंस जाते हैं तो इतना रोना धोना शुरू हो जाता है कि अमेरिका से लेके यहाँ तक उनका रोने की आवाज़ें आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस सूबे के और इस मुल्क के जो सियासतदान है, मेरे सियासी जमात को छोड़े, मेरे वालिद ने सारा 13 साल जेल में गुजारा, एक बहैसियत सियासी कैदी। मेरी वालदा ने इस मुल्क की सबसे मुश्किल जेल्स देखे हैं। बाकी सियासी जमातों का, सियासी कारकुनों का, यूनियन लीडर्स का किसका ये सियासी तरबियत नहीं रहा कि वो कहीं जेल में गए। सब ने केसेस भुगते, सब ने अच्छे अंदाज से अपने केसेस का मुकाबला किया। किसी ने इतना रोया धोया नहीं जितना आपका एक कैदी नंबर 824 इसके साथ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने उसके साथ बहुत बुरा नहीं किया। जिस तरह आपने उस पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को उड़ा दिया, तो आप क्या समझते हैं मौलाना साहब आपके साथ इस तरह नहीं कर सकते? मौलाना साहब जो भी करना चाहे वो कर सकता है। वो अपना ही अच्छा आदमी है, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, सीनियर सियासतदान है। बाकी आप खुद देखें, आप वो क्लिप्स निकालें। इलेक्शन से पहले क्या कह रहा था, इलेक्शन के दौरान क्या कह रहा था, इलेक्शन के बाद क्या कह रहा है, और आप इम्पार्शल होके वो क्लिप्स सुने और मुझे बताए मुझे क्या समझना चाहिए कि क्या वो जो इलेक्शन से पहले कह रहा था वो दुरुस्त, इलेक्शन के दौरान जो कह रहा था वो दुरुस्त, या इलेक्शन के बाद जो कह रहा है वो दुरुस्त। इलेक्शन के दौरान जहाँ तक मुझे याद है, इसलिए बाकी सियासी जमातों के मुकाबले में मैंने सबसे ज़्यादा विज़िट्स, कन्वेंशंस, जलसे यहाँ पख्तूनख्वा में रखे, डिस्ट्रिक्ट्स में गए। जहाँ तक मुझे याद है, आप मुझे दुरुस्त करें इफ आई एम रॉन्ग, जहाँ तक मुझे याद है मौलाना साहब का कैंपेन इलेक्शन के दौरान ये था कि 90 दिन से भी आगे लेके जाए हमारा इलेक्शन। तो मैं समझता हूँ कि सियासतदानों जबकि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि माजी में इलेक्शंस में जो धांधलियाँ हुए हैं और जो कमज़ोरियाँ हैं उनका निशानदेही करना चाहिए। सियासतदान बिल्कुल सही कहते हैं कि हर सारे इदारे को अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए, मगर सियासतदान जब हार जाए ना, उनको हार भी मानना चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया।